Sadnja paradajza se kod nas obavlja uglavnom u maju mesecu, kada su već stabilne temperature koje odgovaraju paradajzu. Postoji i rana sadnja paradajza koja može doneti korist, jer ranije posađene biljke brže napreduju. Ali kod rane sadnje postoji i rizik od niskih temperatura na koje je paradajz osjetljiv. Odlučio sam ove godine da posadim paradajz sredinom aprila. Obradio sam zemlju i pripremio za sadnju paradajza. Ovaj rasad paradajza je prskan plavim kamenom da bi se povećala otpornost na gljivične bolesti, kojima je inače sklon. Još uvek su na listovima vidljivi tragovi ovog tretiranja. Da bi paradajz bio otporan na niske, a kasnije i visoke temperature, treba ga posaditi duboko u zemlju. Pogledajte sad ove dlačice na stabljici paradajza. Svaka od njih je potencijalni koren. Paradajz je takva biljka, pa gde god da je stabljika u dodiru sa zemljom, tu se razvija koren. To omogućava paradajzu da razvije veliki koren ako se posadi duboko i to će biti njegova velika prednost. Dosadašnje iskustvo sa dubokom sadnjom je pokazalo da je paradajz otporniji ne samo na temperaturu, nego i na bolesti. Zatim biljke bolje plodonose jer veliki koren usvaja više hranjivih sastojaka iz zemljišta. Zato kada sadite paradajz, 2/3 biljke treba da budu u zemlji, a 1/3 iznad zemlje. Sečem donje listove na stabljici pošto su nepotrebni, jer će taj deo da bude u zemlji i da formira koren. Vadim paradajz iz posude u kojoj je bio i sada je spreman za sadnju na otvorenom. Treba iskopati rupu u zemlji odgovarajuće dubine prema postojećim sadnicama. Na dno uvek pospem 1 kašiku praha od ljuske jaja. Ljuska od jaja se pokazala kao dobro hranivo za paradajz, jer sadrži kalcijum i još neke elemente koji su za paradajz važni. Potom postavljam sadnicu paradajza u rupu i delimično zagrćem zemljom. Paradajz se potom dobro zalije, a onda se dodatno zagrne zemljom i pritisne. Kao što vidite, manji deo biljke je ostao da viri iznad zemlje. Optimalna temperatura za paradajz je oko 20 stepeni i više. Ako je temperatura manja od 10 stepeni, paradajz prestaje da raste i to je štetna temperatura za paradajz. Ukoliko ste svesni da još uvijek postoji opasnost od niskih temperatura ili hladnog vetra, na koji je tek presađeni paradajz jako osjetljiv, potrebna je dodatna zaštita za paradajz. Preko nadzemnog dela paradajza se stavlja tegla. Ona će biti tu samo nekoliko dana dok ne prođe opasnost od niskih temperatura. Alternativno mogu se koristiti i baloni od vode, samo što su oni od plastike. Uslovi će biti slični kao u plasteniku. Dovoljno toplote i vlage za biljke paradajza. Procenite sami kada se sklanja ova zaštita prema vremenskoj prognozi za naredne dane. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce
I na kraju potvrdite zvoncem. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.